सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 56 पढ़ने लगा हूँ। मुशरिकीन के गलत अकीदे का बयान फरमाया। मुशरिकीन बुतों को इलाह मानते, उनको माबूद मानते और उनको माबूद मानते हुए उनकी पूजा करते। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़द्दुर्रि अन्कुम वला तहवीला। ए प्यारे पैगंबर, आप फरमा दीजिए, अब बुलाओ उनको जिन्हें तुम गुमान किया करते थे कि ये खुदा हैं अल्लाह ताला के सिवा। वो तो कुदरत नहीं रखते कि तकलीफ़ दूर कर सकें तुमसे, और ना ही वो इसे बदल सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मरतबा कुफ़ार आए थे, मुशरिकीन आए थे। मक्का शरीफ के अंदर एक दफ़ा कहत पड़ गया था, खुश्क साली हो गई थी, जानवर तक मरना शुरू हो गए। तो कुछ मुशरिकीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि ऐ पैगंबर, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे ये कहत दूर कर दे, खुश्क साली दूर कर दे, ये वीरानी दूर हो जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी उनको कोई जवाब नहीं दिया था कि अल्लाह करीम ने आयत नाज़िल फरमा दी और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप इन मुशरिकीन से फरमाएं कि जाओ, जाकर उन बुतों को पुकारो जिनकी तुम इबादत करते हो, उनसे जाके कहो कि हमसे ये तकलीफ़ दूर कर दें। जब उनको पूजते हो तो उनसे जाकर अपनी तकलीफ़ दूर करने की दुआ भी करो, वो तुमसे तकलीफ़ दूर कर दें। आगे अल्लाह करीम ने बता दिया, हालांकि तुम ये बात मानते हो कि ये तुम्हारे हाथों से तराशे हुए पत्थर के बुत तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम ये बात मानते हो, तुम ये बात जानते हो, इसीलिए तो तुम मेरे पैगंबर के पास आए हो। तुम्हें मालूम है फला यमलिकूना कश्फ़द्दुर्रि, कि ये हमारे जो बुत हैं जिनको हम माबूद मानते हैं, ये हमसे हमारी तकलीफ़ दूर करने की ताकत नहीं रखते, दूर करने का मलका नहीं रखते, हमसे तकलीफ़ और बीमारी दूर करने की इस्तेदाद और सलाहियत नहीं रखते। ये बेजान हैं, हमें न कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं, हमें न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, हालांकि तुम ये बात मानते हो। वला तहवीला, और ना ही तुमसे तकलीफ़ फेर सकते हैं, तकलीफ़ को मुंतकिल करके किसी और पर तकलीफ़ डाल सकते हैं। ये तो अपनी ज़ात पर भी न किसी नफ़ा के मालिक हैं, न किसी नुकसान के मालिक हैं, चे जाए कि तुम्हारे किसी नफ़ा और नुकसान के मालिक हों। तो अल्लाह पाक फरमाता है, पहले उनको बात समझाने के लिए फरमाया कि जाओ उनसे जाके दुआ करो, फिर आगे उनका जो अकीदा है उसको भी बयान फरमा दिया कि हालांकि तुम्हें ये बात मालूम है कि तुम्हारे बुत तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब ये अल्लाह पाक ने एक किस्म का उन्हें चैलेंज दे दिया कि जब तुम ये बात मानते हो, जानते हो, इस बात का एतराफ़ करते हो, इस बात को तस्लीम करते हो कि तुम्हारे बुत तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते, तो फिर उनको खुदा क्यों मानते हो? यहाँ से एक और अकीदा भी समझ में आ गया। वो अकीदा ये है कि तकलीफ़ दूर करने की ताकत सिर्फ अल्लाह रखता है। बोलिए, तकलीफ़ दूर करने की ताकत सिर्फ किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है। हमारे यहाँ बाज़ मुसलमान भी कमज़ोर अकीदे की वजह से या लाइल्मी और जहालत की वजह से बसा औक़ात उम्मीदें वाबस्ता कर बैठते हैं, या तो वलियों से, पीरों से, मज़ारों से, दरबारों से, या किसी डॉक्टर से, किसी हकीम तबीब से, किसी दवाई से, किसी मेडिसन से। मिसाल के तौर पर, मैं ये दवाई खाऊंगा तो ये दवाई मुझे शिफा देगी, इस दवाई से मुझे आराम मिलेगा, इस डॉक्टर से मुझे शिफा मिलती है, ये डॉक्टर मुझे ठीक करेगा, ये पीर साहब दम करेंगे तो मुझे शिफा मिलेगी, ये पीर साहब मुझे ठीक करेंगे, उस दरबार पे जाऊंगा तो वो दरबार मुझे शिफा देगा, वो पीर मुझे शिफा देगा, वो वली मुझे शिफा देगा, वो दाता साहब मुझे शिफा देंगे, हुजूर गौस पाक मुझे ठीक करेंगे।
بھئی دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے مضبوط عقیدہ، پختہ عقیدہ۔ ایک ہیں اسباب، اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکا، بھئی جائیں پیر صاحب کے پاس جائیں، جا کر دعا کرائیں، کسی دربار پر جائیں جا کر دعا کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے جا کر علاج کرائیں، کوئی انجیکشن ہے کوئی دوائی ہے وہ دوائی لیں، آپ کوئی تعویذ گلے میں ڈالنا ہے ڈالیے، کہیں جا کے دعا کرنی ہے دعا کیجئے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے یہ سارے راستے، ذرائع، اسباب، سورسز اختیار کرنے کے بعد عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دے گا تو اللہ دے گا۔ بولیے شفا صرف کون دیتا ہے؟ ہم سے بیماری کون دور کرتا ہے؟ تکلیف کون دور کرتا ہے؟ کوئی آفت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی تنگ دستی آ جائے، بے روزگاری آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی غم ہو جائے، تو عقیدہ رکھا کریں کہ یہ غم، یہ آفت، یہ سختی، یہ مصیبت دور کرے گا تو صرف اللہ کرے گا۔ اگر 0.1% بھی کہیں یہ خیال پایا گیا کہ یہ تکلیف مجھ سے کوئی اور دور کرے گا تو بولیے یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کیونکہ بیماری تکلیف دور کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ یہی بات تو اللہ پاک نے فرمائی۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ حالانکہ وہ تھے مشرک، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پر انہیں بھی یہ بات پتہ تھی۔ اب کتنا بھولا ہے وہ مسلمان کہ ایک مشرک کو، ایک بت کے پجاری کو تو پتہ ہے کہ یہ بت مجھے شفا نہیں دے سکتا، شفا پھر بھی دے گا تو اللہ ہی دے گا۔ ایک مشرک تو یہ بات جانے، اور ایک مسلمان ہو کر اسے اس بات پر یقین نہ ہو کہ مجھے خدا شفا دے گا۔ بھائی دوائی لیں لیکن عقیدہ یہ رکھیں دوائی ٹھیک نہیں کرے گی، ٹھیک اللہ کرے گا۔ بولیے دوائی ٹھیک نہیں کرے گی، ٹھیک بولیے کون کرے گا؟ اللہ۔ یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔